वायरल वीडियो की सच्चाई सामने आई। रेलवे ने किया वीडियो के भ्रामक होने का दावा। हावड़ा बर्धमान कॉर्ड लाइन शाखा पर वंदे भारत और लोकल ट्रेन के एक ही ट्रैक पर आमने सामने आने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो के मामले की खुलासा करते हुए ईस्टर्न रेलवे के हावड़ा डिवीजन के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने दावा किया कि वायरल वीडियो भ्रामक है। जो लोग रेलवे के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते, वे लोग भारतीय रेल को बदनाम करने के लिए इस तरह से भ्रामक वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर रहे हैं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। यह वीडियो हावड़ा बर्धमान मेन लाइन शाखा के शिवाई चंडी रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा था। कौशिक मित्रा ने बताया कि 36071 हावड़ा गुराप लोकल लगभग 6:20 पर चेराग्राम स्टेशन के बाहर रुकी हुई थी और वंदे भारत एक्सप्रेस सिग्नल का ठीक से पालन करते हुए निर्धारित गति से ट्रैक पर चल रही थी। गलत वीडियो बनाकर वायरल किया गया ताकि रेल यात्रियों में भ्रामकता और भय पैदा किया जा सकते। सुनिए क्या कहते हैं जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा। আপনারা দেখলেন এটা ফেক মিসলিডিং। আবারও দায়িত্ব নিয়ে কথা বলছি, মিসলিডিং। একটি ঘটনা ঘটেছে আজকে, যেটা হলো 36071 হাওড়া গুরাপ যে লোকাল ট্রেনটি ছিল সেটি চেরাগ্রামে আউটসাইডে দাঁড়িয়ে ছিল। সেইটি অটোমেটিক সিগন্যাল জোন ছিল, বন্দে ভারত যাচ্ছিল। কিছু অবাঞ্ছিত কিছু মানুষ যারা এই ভিডিওটা করেছে তারা কিচ্ছু রেল সম্বন্ধে জানে না, তারা এই অপপ্রচার করতেই জানে। তারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিসলিডিং ভিডিও বাজারে ছেড়ে রেলকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। এই প্ররোচনায় পা দেবেন না। অটোমেটিক সিগন্যাল জোনে একটা সেফ ডিস্টেন্সে ট্রেন চলে, যেটা আপনারা যারা শিয়ালদা বা হাওড়া সেকশনে রেগুলার যাতায়াত করেন, বিধাননগর বলুন বা দমদম বলুন বা ওদিকে বালিগঞ্জ বলুন, আপনারা দেখবেন আপনার আগের লোকালটা বা পেছনের লোকালটায় একটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। এই ক্ষেত্রেও আজকে সকালে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটাও তাই। বন্দে ভারত যেখানে যাচ্ছে তার আগে ওই গুড়াপ লোকালটি দাঁড়িয়ে আছে। কিছু অসাধু মনস্ক লোক বলবো, কিছু দুর্বৃত্ত এই কাজগুলি করছে।